এই দেখো এই দেখো এও চিনে গেছে আপনি চিনতে পারেন কি বলেছে চিনে দরকার নেই আচ্ছা না ভালো ছিল করে এই যে ভালো ঠান্ডা করে দাও ঘরটা একদম একদম ঠান্ডা করে আজকে কেউ বলবে না ঠান্ডা লাগবে আজকে আমারই चलो तो सेकेंड डोमेन कंट्रोलर भी एक डोमेन कंट्रोलर है ओके सेकेंड डोमेन कंट्रोलर इज ऑल्सो ए डोमेन कंट्रोलर बट ये बनता है आफ्टर क्रिएटिंग द प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर आप लोग बनाए हो वो आपका पहला डोमेन कंट्रोलर है उसको हेल्प करने के लिए हम लोग जो डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं उसको हम लोग सेकेंड डोमेन कंट्रोलर बोल सकते हैं अर्लियर this domain controller was known as additional domain controller ঠিক আছে আর্লিয়ার এই ডোমেন কন্ট্রোলারটাকে আমরা অ্যাডিশনাল ডোমেন কন্ট্রোলার বলতাম বাট এটা 2008 সার্ভারে বলতাম in 2008 we used to call it additional domain controller but from 2012 onwards we call it second DC okay but second domain controller it also stores ntds.dit database it also stores ntds.dit database ये भी ntds.dit database को store करता है it also has the full access on NTDS database के ऊपर इसका full access available है ठीक है NTDS database के ऊपर में इसका full access available है it also can change so anything अगर आप DC में अपडेट करते हो that will be updated inside second DC और अगर आप कुछ भी second DC में अपडेट करते हो it will be automatically updated into primary DC or DC this kind of replication is known as multi master replication ठीक है ऐसा replication को आप क्या बोलते हो you call it multi master replication है मैडम बोलूं कोडটা बोलूं 58 বাবা 58 ঠিক আছে ম্যাডাম দিচ্ছি তাই চলে গেল 58 so this kind of database is known as this kind of replication is known as multi master replication হ্যাঁ আমি ধর যদি धर এইটা একটা डीसी আছে सपोज दिस इज माय डोमेन कंट्रोलर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इसको मैंने अपना डोमेन में फर्स्ट इसी को बनाया है दिस इज माय डोमेन कंट्रोलर तो अगर ये डोमेन कंट्रोलर है तो इसके पास में एनटीडीएस डेटाबेस तो होगा है ना सी ड्राइव विंडोज के अंदर में एनटीडीएस फोल्डर के अंदर में ntds.dit है तो ये जो डेटाबेस है इसके अंदर यूजर का पूरा सिस्टम का डिटेल्स है अगर हम एक सेकेंड डीसी बनाते हैं इफ आई क्रिएट ए सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर और सेकेंड डीसी ये मेरा सेकेंड डोमेन कंट्रोलर है तो जैसे ही आप इसको सेकेंड डोमेन कंट्रोलर बनाओगे ये क्या करेगा इसको भी C:\Windows NTDS के अंदर में NTDS डॉट है मैडम স্যার বাবা 27 ওটা নিল না अच्छा मैडम दाओ হ্যাঁ নিচে হ্যাঁ কেন দেখছি ये अगर आपका सेकेंड डीसी है तो इसके अंदर में भी ntds.dit आ जाएगा इसके अंदर भी ntds.dit आ जाएगा
रीड राइट परमिशन इधर पे भी है, रीड राइट परमिशन इधर पे भी। तो अगर हम यहाँ पे कुछ अपडेट करते हैं, इफ आई अपडेट समथिंग एट दिस डीसी, तो इमीडिएटली दैट विल बी अपडेटेड हियर। হ্যাঁ অটোমেটিক্যালি এসে যাবে। তাহলে আমাদের ফায়দা কি? আসুক না, তাই তো চাই। ম্যাম বলেছে করতে, বলো একটা ব্যাচ ট্রান্সফার ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। ফিস কি হবে পায়েলকে জিজ্ঞেস করে নাও, এরা খালি পৌঁছে দিয়ে ছেড়ে দেয়, এরকমই করে, চিরকালই করে, এটা আজ নতুন না। ওকে বলো একটা ব্যাচ ট্রান্সফার ফর্ম ফিল আপ করো, করে আমাকে জমা দাও এক্ষুনি। আর ফিসটা কি হবে ওটা ম্যামকে থেকে জিজ্ঞেস করে আসতে বলো। हाँ ठीक है। सो अगर आप इधर पे कोई एक यूजर बनाते हो, इफ यू क्रिएट एनी यूजर हियर, सोचो कि आपने एक यूजर बनाया आकाश, सो ऑटोमेटिकली ये यूजर इधर पे भी बन जाएगा, बिकॉज दे आर शेयरिंग सेम डेटाबेस एंड दैट डेटाबेस इज एक्टिव। एक्टिव मीन्स व्हाट एवर इज गोइंग ऑन ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होगा, यू डू नॉट नीड टू डू ए सिंगल क्लिक, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। सो अगर कुछ भी अपडेट हुआ डीसी में, इट विल अपडेट टू सेकेंड डीसी, और अगर आपने सेकेंड डीसी में कुछ भी अपडेट किया, इफ यू अपडेट एनीथिंग एट सेकेंड डीसी, सो ऑटोमेटिकली ये प्राइमरी डीसी में भी अपडेट हो जाएगा। तो ये बोथ वे रेप्लिकेशन जो है, ये तो रेप्लिकेशन है, डेटाबेस रेप्लिकेशन हो रहा है। सो दिस बोथ वे रेप्लिकेशन is known as multi master replication। আমি এটা এক্ষুনি প্রুফ করে দেখাবো যেরকমটা হচ্ছে, मैं अभी आपको प्रूफ कर बोलছি। तो ये है हम लोग यूज करते हैं मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन, सो दैट मेरा डेटाबेस सिंक्रोनाइज्ड रहे प्रॉपर्ली। कोई डाउट? अच्छा, आप ऐसे अनलिमिटेड सेकेंड डीसी बना सकते हो, कोई नंबर लिमिट नहीं है विंडोज सर्वर में, देयर इज नो नंबर लिमिट फॉर सेकेंड डीसी। क्या आप इतना ही बना सकते हो, इतना ही नहीं? हाँ बोलो। हाँ तो বসি না, আকবর কবে থেকে আবার ব্যাচ ট্রান্সফার ফর্ম সাইন করতে শুরু করেছে? কে বললো এটা? ঠিক আছে, আমাদের এত চাপ নিয়ে দরকার নেই, যারা ম্যানেজমেন্ট আছে তারা বুঝবে। হয়েছে? तो ये हम लोग बनाते हैं मेनली लोड बैलेंसिंग करने के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस करने के लिए, अपना सर्विस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। सोचो रेप्लिकेशन माने कॉपी ऑटोमेटिक हो जाए, রেপ্লিকেট, যেমন তুই তোর ফোন থেকে একটা জিমেল পাঠা আর ব্রাউজার দিয়ে খোল, দেখবি আপডেট হয়ে গেছে। এই প্রসেসটাকে আমরা সিঙ্ক্রোনাইজেশন বলি। तो मल्टी मास्टर माने दोनों ही मास्टर सर्वर है, ये भी मास्टर है ये भी मास्टर है, दोनों मास्टर के बीच में अपडेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज मल्टी मास्टर। ঠিক আছে, এটা হলো ব্যাপার। তাহলে আমরা হেডিং করেছি সেকেন্ড ডিসি, তাই তো? তো লেখো, আমরা এটা লিখেছি, এই দুটো লাইন কি আমরা লিখেছি? এই তিনটে লাইন লিখে নিয়েছি। আচ্ছা লেখো পারপাস এন্ড বেনিফিট। হ্যাঁ হ্যাঁ সেকেন্ড ডিসি করছি, লেখো পারপাস এন্ড বেনিফিট অফ ক্রিয়েটিং সেকেন্ড ডিসি। Purpose and benefits of creating second DC. Number one is redundancy and fault tolerance. Number one করে লেখো redundancy and fault tolerance. Fault redundancy मतलब हम लोग जानते हैं, redundancy मतलब एक और available रहेगा, there will be another one who is going to be ready to give you service. না वो बोले जानिए हम जानिए। सो अगर आपका एक डोमेन कंट्रोलर फेल हो जाता है तो दूसरा डोमेन कंट्रोलर से आप टेम्पोररी सर्विस दे दोगे। एंड फॉल्ट टॉलरेंस मतलब देखो आपका ये तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, whoever does whatever need to take permission from domain controller। तो अगर हम एक ही सिस्टम रखेंगे जिसके ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करेगा, ये उतना सस्टेनेबल नहीं है। So that is why हम लोग क्या करते हैं, उसका एक रेप्लिका बना के रखते हैं, ताकि एक अगर डाउन हो जाता है दूसरा मेरा वो सपोर्ट
या सर्विस देते चलेगा। ধর যদি একটা ডোমেন কন্ট্রোলার থাকে, তাহলে আমার যদি কোম্পানিতে 500 ইউজার থাকে, এই 500 ইউজারকে ম্যানেজ করবার জন্য একটা ডিসি আছে। কোনোভাবে ডিসিটা যদি খারাপ হয়ে যায় 500 ডিভাইস আর লগ ইন করতে পারবে না, ঠিক তো? তো যদি সেকেন্ড ডিসি থাকে তাহলে ওই কাজটা তখন আপাতত सेकेंडरी हो ही जाए। प्लस ये हुआ पहला पॉइंट कि ये फॉल्ट टॉलरेंस मैनेज कर लेगा। नंबर 2 इज लोड बैलेंसिंग। नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? लोड बैलेंसिंग। अगर आपका दुनिया भर में बहुत सारा देश में कंट्रीज में आपका ऑफिसेस है, तो वो ऑफिसेस एक सेंट्रल देश कोई ऐसा नहीं है जहां पे बैठ कर मैनेज कर सकते। दुनिया बहुत बड़ी है, तो आपको अपना मल्टीपल लोकेशन पे डोमेन कंट्रोलर्स बैठाने पड़ेंगे सो दैट आपका मैनेजमेंट स्मूथ हो, एक सर्वर के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आ जाए। दैट इज व्हाई वी क्रिएट ए सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर बा सेकेंड डीसी। तो ये ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को, पॉलिसी मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है सो दैट एक एक रीजियन पकड़ के एक एक सर्वर रखो सो दैट सब लोग ही अच्छे से काम कर सके। ऐसा सर्वर नहीं रखना चाहिए जिसका सीपीयू यूजेस ऑलवेज 90% है, तो किसी भी टाइम पे वो क्रैश कर जाएगा। तो दैट इज व्हाई लोड शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग एफएचआरपी टॉपिक पढ़े थे सीसीएनए में, एग्जैक्टली वही सर्विस देना है बट यूजिंग विंडोज सर्वर। हाँ। नंबर 3, इंप्रूव अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब अगर आपके पास में मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर है तो देयर इज अ बिग likelihood that authentication service will remain available even if one domain controller is unavailable। अगर आपके पास मल्टीपल चेकर है तो एक अगर चेक नहीं कर पा रहा है तो दूसरा उसके जगह पे चेक कर सकता है, तो आपका सर्विस रहेगा, दुकान अवेलेबल रहेगा। एक बेसिक एग्जांपल सोचो कि आप जहां पे भी रहते हो आपके घर के सामने एक फास्ट फूड का दुकान है ही है, 100% है। सब लोग का घर के सामने एक फास्ट फूड का दुकान है, नॉर्मल लोकल दुकान जो होता है, চাউমিন মোগলাই এগরোল বেচে, মালিকটাই একাই ধর দোকানটা চালায়। কারণ তো আছে ছোট ছোট দোকান হয় না, একজনই লোক ওই দিচ্ছে, ওই পয়সা নিচ্ছে, ওই রোল চাউমিন ওই সব একই করে। एक दिन उसका अगर तबीयत खराब हो जाता है, उसका दुकान बंद रहता है, तो उस दिन सर्विस अवेलेबल नहीं रहा। लेकिन अगर यही चीज कोई फूड चेन के बारे में हम लोग सोचे, केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट, आर्सलन अमीनिया, तो अगर एक एम्प्लॉय का तबीयत खराब भी है उसके जगह पे रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, तो क्या कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि आर्सलन बंद है? कौन पहचानता है वेटर को? कोई नहीं, उसको तो खाना मिलने से मतलब है। तो आप बोलोगे ये 24/7 ऑन रहता है, इसमें जाना चाहिए। तो ये तो कंपनी का काम है, इसमें ऐसा कोई चाहिए जो 24/7 सर्विस आपका अवेलेबल रहे। तो सर्विस अवेलेबल रहने के लिए आपको इसका अवेलेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? यूजिंग सेकेंड डीसी। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट। सो एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिस्ट्रीब्यूट द सेकेंडरी डीसी इन मल्टीपल जोग्राफिकल रीजन्स, के एशिया का ये, अफ्रीका का ये 4, यूएस में। मेरा क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करके हम नंबर ऑफ सेकेंड डीसी बनाएंगे कि जो रीजन पे मेरा नंबर ऑफ क्लाइंट बहुत ज्यादा है वहां पे 2, 3, 4 सेकेंड डीसी बनाओ ना, जहां पे कम है वहां पे एक बनाएंगे, और जो सबसे प्राइम लोकेशन है वहां पे डीसी को रख देंगे। तो ऐसे करके आप जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि आपका सर्विस 1 और 2 और मोर सर्वर आपको ये सर्विस कंटिन्यूअसली दे सके। तो दीज आर द रीजंस व्हाई वी शुड क्रिएट ए सेकेंड डीसी। क्लियर? लिखे पहले? হ্যাঁ, দুটো 3 নম্বরটাকেও সেকেন্ড ডিসি बोलबो, थर्ड डीसी बोलबो ना। चलिए अब देखते हैं अभी इसका कैसे करना है। सो दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर, लेफ्ट साइड वाला जो है, एंड दिस इज माय सेकेंड डीसी। इसका आईपी एड्रेस 192.168.10.1 होगा, इसका आईपी एड्रेस 192.168.10.2 होगा, इसका डीएनएस 192.168.10.1 होगा,
इसका DNS भी सेम ही होगा 10.1। ঠিক আছে, এইটা খেয়াল রাখতে হবে, এইটাই ভুল হয়। আমি ভাবছি এটাতেও এইটাই দিতে না, হবে না, কিন্তু এটা DNS सर्वर, কিন্তু এটা खाली DNS सर्वर नॉय, ये DNS सर्वर होगा AD के साथ, बट ये DNS सर्वर नहीं होगा, ये खाली डोमेन कंट्रोलर का प्रिविलेज को लेके आएगा, DNS का नहीं। ये चीज को ध्यान में रखना है। আমি বললাম যে এই সিস্টেমটা থেকে এই সিস্টেমটাতে ডোমেনের ডেটাবেসটা খালি কপি হবে, ডিএনএস এর ডেটাবেসটা নয়। ओके सर। ঠিক আছে, চলে। আমার ডিসিটা রিস্টোর করে নিলাম, ডিসি তো বানানোই ছিল, খালি সেকেন্ড ডিসিটা বানাবো, তাই তো? এটা রিস্টোর হচ্ছে, আমরা স্টেপটা লিখে নিই। Steps to configure second DC. तो नंबर 1 स्टेप सर्वर 1 पे होगा, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर। ये इसका पहला काम है, इसमें आपको ये पहला काम कर लेना पड़ेगा, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर डीसी। ठीक है। स्टेप 2 सर्वर 2 join in domain and login as domain administrator and login as domain administrator। ज्वाइन करके डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है। ज्वाइन इन डोमेन एंड लॉगिन एज डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, करते हैं दूसरा वाला स्टेप। पहले ये मेरा प्राइमरी डीसी है, जो मेरा पहला सिस्टम है, इसमें डोमेन कंट्रोलर है। कैसे प्रूव करोगे? CMD क्या कमांड था? netdom query fsm। ঠিক আছে, ठीक है। Now going to the second system, बेसिक सेटिंग्स बना हुआ है हम लोग का, हम लोग उसको रिस्टोर कर लेंगे। सेवेंटा तो মানে সার্ভার ही বানাতে হবে, না আগে থেকে উইন্ডোজ 10 টা দিয়ে হবে না, সার্ভার লাগে। 10 ডিসি কি করে হবে? ঠিক কথা, হ্যাঁ, নোটপ্যাডটা এটা না না, যেটা এখানে লিখলে ডায়াগ্রাম 10 এটা স্টেপ 3 ও সার্ভার 2 তে যাবো। বলো এটা যে ছিল না অফলাইন, হ্যাঁ এটা করলাম স্যার, হ্যাঁ, জয়েন হয়ে গেছে, লেকিন এন্ড লগইন হচ্ছে, ট্রাস্ট রিলেশনশিপ কিছু বলছে, হবেই হবে। স্যার কি একটা এখান থেকে একটা কি মতন কপি করে শেয়ার করে আমরা হচ্ছে, জানি না, করো নিজে, কি ডট টিএক্সটি খোঁজো। তুমি তো আগে সিসিনে এত ভালো ভালো প্র্যাকটিক্যাল করলে, এটাও চেষ্টা করে করো, কেন পারবে না? খোঁজো। তবে সার্ভারের প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমের মতন সহজ হবে না, প্রচুর খুঁজতে হবে। ওএস না পুরো, প্রচুর ফাঁক ফোকর আছে, খুঁজতে হবে। ইনস্টল এডিটিএস রোল
एंड प्रमोट एंड डोमेन प्रमोशन, ये 4 स्टेप है एक्चुअली। देखो 3 নম্বর পর্যন্ত তোমরা করেই ফেলবে, 3 নম্বর तक तो हो ही जाएगा, मुझे खाली चौथा स्टेप दिखाना है डोमेन प्रमोशन का। ठीक है जी, ये मेरा सेकंड सिस्टम है। चलते हैं इसका सर्वर मैनेजर में। ये अभी देखो वर्क ग्रुप में है ना। इसका पहले हम लोग डीएनएस एड्रेस चेक करते हैं, ncpa.cpl। डीएनएस नहीं दिया हुआ है, पहले डीएनएस सेट करते हैं 10.1। ठीक है सर, इसको डोमेन में ज्वाइन करा देते हैं। डोमेन प्रमोशन में कोई प्रमोट करेगी इस स्टेपটাকে ডোমেন প্রমোশন বলে। এই চেঞ্জ করে দিন। পাসওয়ার্ডটা ভুল দিয়েছি। ज्वाइन इन डोमेन एंड लॉग इन एज डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। डोमेन ज्वाइन करने के बाद तो सिस्टम ऑटो रिस्टार्ट लेगा, फिर जब आएगा रिस्टार्ट होके तब डोमेन नेम /एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करना होगा। তারপরে আমরা এডিডিএস রোলটাও ইনস্টল করব, তারপর আমি বলছি। কি নিজেকে শুকছিস তখন থেকে? না শুবি না, ওঠ উঠে বস, এত গোতো কেন? এটা মেম্বার সার্ভার হলো। এখানে আদার ইউজারে যাবো, তাই তো? তারপরে প্রচুর ধৈর্য আছে, ঝটপট হবে না। ঝটপট হবে, আবার ক্লাউড ঝটপট হবে, লেয়ার ঝটপট হবে, এগুলো হবে ঝটপট। না কোনো অসুবিধা নেই, বাট মাইক্রোসফট স্টেপস বলছে এভাবেই করা উচিত, আমি যেটা করছি। কি হলো? তো কিছু করিনি, সিস্টেম নিতে কখন হবে? রিস্টার্ট করেছি, নর্মাল এই অবস্থায় এলো ফিরে। अच्छा, এবার আমরা কি করব, এর মধ্যে एडीडीएस रोलটা इंस्टॉल করব, তাই তো? स्टेप 3 मेरा है सर्वर 2 में एडीडीएस रोल इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये रिफ्रेश हो रहा है, होने दो। না হয়নি, এখানে লাল রঙের সার্ভার আছে,
খেয়াল রাখতে হবে। ম্যানেজ অ্যাড রোলস অ্যান্ড ফিচার্স, তিনটে নেক্সট, অ্যাড এডিডিএস, অ্যাড ফিচার্স, 1 2 3 नेक्स्ट इंस्टॉल। सर हम Google कर रहे थे, यहीं पर एरर हो गया था, आपका नॉर्मल एरर नहीं पूरा लाल हो गया। अच्छा हुआ। फिर उसको हम DNS रोल इंस्टॉल किए तब जाकर नहीं हो जाएगा, हम कीजिए ना। मुझे लगा वही प्रॉब्लम है, इसीलिए DNS रोल भी इंस्टॉल किए तब हो गया। अरे खोजो আজকেও একটা দেবো প্র্যাকটিক্যাল তোমাদেরকে। স্যার আপনার ওইটা টাস্ক হয়নি স্যার? সেটা আমার জানা দরকার নেই। স্যার দিন মানডে দিন না স্যার, না আছি তো আমরা। मानते तो हम लोग प्रैक्टिकल दो। हाँ सही है, दे दे करते रहना पड़ेगा बैकग्राउंड पे, कल तो वही आ गया सर, है ना करके। वैसा ये और है बहुत है मेरे पास, देंगे एक एक करके। अरे वो लोग को ना देने का मन ही नहीं करता है। हाँ 4 रात को मैसेज क्या करता है, हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं करेंगे। नहीं मत करो, 0 दे देंगे, हमको क्या है। एग्जाम में हम सीधे 0 बैठा देंगे प्रोजेक्ट में, हैं দুজনজন है। আরে আমি যদি প্রজেক্টটা করে দেবো তুমি দিলামই কেন, আমি জিনিসটা শিখিয়ে দিয়েছি, বুদ্ধি তোমায় লাগাতে হবে। সাবনেটিং আমি 3-4 দিন ধরে করিয়েছি, 180টা হোস্টে /24 হবে, তো ভাবার কি আছে। হাতা পেন করে মাথা চুলকে কি কাণ্ড করছে, বিবেচে তো হয়নি এসব এখনো। ওরা করবে না, চেষ্টা করবে, ওরা হলে চেষ্টা করবে, পারুক না পারুক করবে চেষ্টা। সন্দীপ কত সুন্দর সার্ভারে প্র্যাকটিক্যাল করছে, একা বসে উচ্চ রেডিয়াস করে দিয়েছে একা আগের দিন বসে বসে। তাহলে দেখতে তো ভালো লাগে, একটা করছে একটা ছেলে, চলো হয়ে যাবে। ছবিকেও ভালো প্র্যাকটিক্যাল করে, প্রামাণিক, পাসওয়ার্ড ঠিকঠাক করে। 375 সব টাকা আছে না এরকম কোনো ব্যাপার না, 100টা কথা বলে যদি 50টাও তোরা শুনিস অনেক দূর চলে যাবি। ওরা তো 5টাও শুনছে না, মুশকিলটা এখানে। ভাবছে স্যার তো বলবেই, আমি শুনবো না, সেটা আমার ইচ্ছে। চলো স্টেপ 4 ডোমেন প্রমোশন। এখান থেকে লেখো, এখান থেকে স্টেপস অন্য আছে, এটা লিখতে হবে। এই যে স্টেপ 4 এখানে লিখেছি আমরা, ডোমেন প্রমোশন, এই স্টেপটা লেখো। হয়েছে? চলো এবার ক্লিক অন প্রমোট দিস সার্ভার টু এ डोमेन कंट्रोलर। क्लिक प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, ये वाला लिंक पे क्लिक करना है। सही হ্যাঁ আইডিডিএস ইনস্টলেশন হয়ে গেলেই এই অপশনটা এসে যাবে, প্রমোট দিস সার্ভার টু ए डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे पहला चेक बॉक्स ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। देखो मेरे पास abc.com बोल के एक डोमेन ऑलरेडी है, उसमें एक डोमेन कंट्रोलर भी है, मैं अनदर डोमेन कंट्रोलर ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, इसको चेक, ये वाला चेक, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। ट्री डोमेन বানাবার জন্য এইটা ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ये डोमेन ट्री बनाने के लिए ये सेकंड ऑप्शन है, ऐड ए न्यू डोमेन इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। abc.com मेरा फॉरेस्ट रूट डोमेन है, इसी फॉरेस्ट के अंदर अगर आपको और एक डोमेन क्रिएट करना है देन आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो हम ट्री डोमेनও হতে পারে আর চাইল্ড ডোমেনও হতে পারে, তোমার ইচ্ছে। স্যার বাড়ি চলে গেছে। তাহলে আজকে কি করবে তোমরা ক্লাস? এই কিসের ক্লাস, এই কিসের ক্লাস হয়ে গেল তো গাইছি। আরে MWF এ তোমরা করবে না? MWS বললাম তো,
MWS TTS ও টিটিএস বলুন টিটিএফ না টিটিএস তো বলছো ও পাগল ও পাতলা দরকার TTS তো ঠিক আছে টিটিএস এ কি 11:30 থেকে করবে তোমরা তো চাইলে তো হবে না, শিডিউল খালি না থাকলে হবে না। তোমরা বললাম সার্ভিসের সাথে কথা বলতে কি বলবো সার্ভিস তোর ব্যাচ বন্ধ করে দেবে এটা তো আমি বললাম কি সার্ভিসকে বললে কি হবে, ব্যাচ তো সরিয়ে দেবে না, আছে ওদের প্রবলেম হয়ে যাবে। করো 4টে থেকে করো তোমরা, ইয়ার কি মেরো না। এই আর কি মাঝে বল না তোমার বাগড়ে তোমার চট তাপ মারতে বুঝলে অরিজি 4টে থেকে করো বুঝলে আমার প্রবলেম নেই। ওর পড়াশোনায় কোনো প্রবলেম নেই যখন ডাকবে চলে আসবে কে এসে যাবো ও তো আছে অরিজি তো আছে এরা আছে এখানে যা যা দেখছি এরা সবাই আছে এটা অনলাইনে জয়েন করে। ঠিক আছে ওটা ধরে বেঁধে ওটা কোলে করে পড়াতে হয় বাঁচাল আছে দেখো অ্যাড এ ডোমেন কন্ট্রোলার টু অ্যান এক্সিস্টিং ডোমেন লিখেছি আজকে তাহলে এসো নেক্সট লেখ নেক্সট নেক্সট হ্যাঁ একটা নেক্সট হয়েছে দাঁড়াও ওই एग्जिस्टिंग डोमेन পরে একটা নেক্সট अच्छा इफ यू वांट कि आपका डीएनएस भी रेप्लिकेट होके आ जाए तो ये डीएनएस चेक रहेगा अगर आप चाहते हो नहीं खाली डोमेन कंट्रोलर रेप्लिकेट होके आए देन अनचेक दिस अनचेक डीएनएस करने से क्या होगा, करने से डोमेन कंट्रोलर सिस्टम पे जो डीएनएस सर्वर है वो भी रेप्लिकेट होके आएगा मतलब डीसी के साथ साथ डीएनएस का डेटाबेस भी रेप्लिकेट होते रहेगा डेटा तो चले আসবে डेटा বাদ हम যায় लोग अगर चाहे तो 10.2 भी डीएनएस में दे सकते हैं, ऐसा बात हो जाएगा। हाँ तो पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वही बात उसके लिए हाँ अच्छा उसको नहीं देना अच्छा है मतलब। नहीं देना है अच्छा ग्लोबल कैटलॉग अनचेक बिकॉज मेरा एक जू में एक ही मैप है अदरवाइज कंफ्यूजन होता है अनचेक डीएनएस अनचेक जीसी ঠিক আছে Yes, sir। স্যার ওই ফরেস্টটাকে বলবেন ফরেস্টটা কি ওই যে এক্সিস্টিং ফরেস্ট কি বললেন আমি যখন প্রথম একটা ডোমেন বানাই একটা ফরেস্ট তৈরি হয় যেই ডোমেনটা প্রথম বানাচ্ছি সেটা ফরেস্ট রুট ডোমেন হয় ঠিক আছে মানে ফরেস্টের নামও যেটা হবে ডোমেনের নামও সেটাই হবে কারণ ওই গাছটা প্রথম লাগানো হচ্ছে এবার যদি তুই চাস একটা অন্য গাছ লাগাবি তখন তোকে লিখতে হবে আম বাগানেই জাম গাছ লাগাবো তার মানে অ্যাড এ নিউ ডোমেন টু অ্যান এক্সিস্টিং ফরেস্ট কি বুঝলি ওইখানের মধ্যে আরেকটা ডোমেন আরেকটা অন্য ডোমেন তৈরি হবে এবার সে তুই যদি চাস এর সাথে সম্পর্ক হবে মানে এর সাথে যদি এর রিলেশন রাখতে চাস তাহলে ট্রাস্ট কনফিগার করতে হবে যদি না চাস না করতে হবে না এই হলো ব্যাপার হলো আচ্ছা পাসওয়ার্ড সেম পাসওয়ার্ড দিতে হবে ডিএসআরএম অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি রিকভারি পাসওয়ার্ড হ্যাঁ পাসওয়ার্ড কনফার্ম সেট ডিএসআরএম পাসওয়ার্ড কনফার্ম ডিএসআরএম পাসওয়ার্ড হয়েছে নেক্সট DSRM পাসওয়ার্ড देन confirm password तारपर नेक्स्ट अच्छा पूछ रहा है कि रेप्लिकेट कहां से करोगे आप जो डोमेन का डेटाबेस एनटीडीएस डेटाबेस को रेप्लिकेट करोगे कौन सा सिस्टम से करोगे तो यहाँ पे एनी डोमेन कंट्रोलर ऑप्शन है यू कैन सिलेक्ट व्हिच डोमेन कंट्रोलर यू आर गोइंग टू रेप्लिकेट फ्रॉम मतलब जियोग्राफिकली जो सर्वर से रेप्लिकेट करने से आपको कॉस्ट सबसे कम लग रहा है प्रैक्टिकली उसी को सिलेक्ट करना है सर कॉस्ट यहाँ पर कम कैसे होगा? ব্যান্ডউইথ का খরচা আমার কাছে ধর একটা শহর আছে এখানে মুম্বাইতে একটা দিল্লিতে একটা পুনেতে একটা চেন্নাইতে আর পুনের অফিসটা নতুন খুলেছে তুই ওখানে একটা সেকেন্ড ডিসি রাখতে চাইছিস ও রেপ্লিকেট করতে করবে চেন্নাই থেকে করবে এখান থেকে করবে না মুম্বাই থেকে করবে কেন एग्जैक्टली तो अमी जो ये सेकंड डोमेन कंट्रोलर हम बना रहे हैं इसका नजदीक में सबसे डीसी कौन है उसको हम लोग पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऑलवेज प्राइमरी डीसी से ही रेप्लिकेट करना है यू कैन चूज एनी सेकंड डीसी एज वेल DCC हम लोग ले सकते आप दूसरा सेकंड डीसी से भी रेप्लिकेट कर सकते हो सेम ही चीज हैं। आएगा डेटाबेस तो सेम ही है। মানে কাছে কালি কাছে জিওগ্রাফিক্যালিটা ফ্যাক্টর এখানে তাহলে এটা কি সিলেক্ট ডিসি রেপ্লিকেট ফ্রম সিলেক্ট ডিসি अच्छा रेप्लिकेट फ्रॉम ठीक है सिलेक्ट डीसी नेक्स्ट দুটো নেক্সট
তিনটে নেক্সট ইনস্টল চেপে বসো হ্যাঁ আমার তো এগায় ভাই রোজ এগাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে এগোচ্ছে 5টা সার্ভারে 500টা ব্যাচ নিয়ে এগোচ্ছে কোনোদিন এই প্র্যাকটিক্যালটা আটকায়নি জীবনে হবে হবে ধৈর্যং দেহি শান্তি কি পেশেন্স শান্ত হ মাথা ঠান্ডা কর গান চালাবি মনের মতন গান চালাবি ইউটিউবে মিনিমাইজ করবি প্র্যাকটিক্যাল করবি গান হবে গান গাইবি যখন বলবে ক্লিক করো তখন করবি এর আগে হাত দিবি না মেশিন হাত দিয়েছি মেশিন আমার মাউস ওদিকে আমার হাতে কাটে আমি হাত দেবই না আমি ওকে কাজ ছেড়ে দিয়েছি ওর মতন আমার ইন্টারাকশন লাগলেও বলবে আমি এই প্র্যাকটিক্যাল গুলো ফিজিক্যাল সিস্টেমে করে শিখেছি আমার অসুবিধা হবে না একটা ল্যাবও আটকাবে না আমি যখন শিখেছি আমার স্যার পাশের ঘরে আছে ফিজিক্যাল সিস্টেমে ফিজিক্যালি ইনস্টল করে ফিজিক্যাল সুইচ লাগিয়ে কেবল বানিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যাল শিখেছি ভুল হওয়ার কোনো চান্স নেই সব ফিজিক্যাল সিস্টেম কোথায় ছিল আগে এই যে মেশিন গুলো তোরা বিএম বানাস এগুলো আমরা ফিজিক্যাল সিস্টেমে শিখেছি ফিজিক্যাল তখন এই মেশিন এত ভালো মেশিন ছিল না তখন জেটকিং এর 4 GB র্যামের মেশিন ছিল সব অনলি 4 GB i3 4 GB আমরা ওই টাইমেই শিখেছিলাম একদম না ভার্চুয়ালাইজেশন এসে গেছে করবে কেন তখন ভার্চুয়ালাইজেশন ছিল না তখন 32 বিটের অপারেটিং সিস্টেম আসতো 2008 হ্যাঁ 2 GB র্যাম আছে মানে বিশাল ব্যাপার উড়বে মেশিন কত ডিএনএস এরর খেয়েছি কেবিলটা একটু নড়ে গেল এরর খেয়ে গেল বসে থাকো রিফ্রেশ করতে থাকো বারবার এনএস লুকআপ আউটপুট আর দেবে না বাপ রে বাপ হ্যাঁ বসে থাকতাম যতক্ষণ না 8 ঘন্টা ডিউটি দিতাম এখানে শান্তি রোজ আমার ক্লাস 1:30 থেকে ছিল আমি 9:30টার মধ্যে চলে আসতাম এসে 4টে মেশিন ফরম্যাট করে রেডি করে ডোমেন বানিয়ে জয়েন করিয়ে রেডি স্যার আসবে ল্যাব দেখিয়ে দেবে মেশিন বানাবানির ব্যাপার নেই তো যে দাঁড়াও মেশিনটা বানাই ডিসিটা ওই সব কোনো চক্কর নেই রেডি মেশিন আপনি চলে আসুন শুরু হয়ে যান তখন ফিজিক্যাল অনলাইন ফনলাইনের চক্কর নেই বোর্ডে পড়ানো হতো থিওরি এখানে হবে প্র্যাকটিক্যাল রেডি করা যায় আসবে বসবে দেখিয়ে দেবে এখন তো অনেক সুবিধা হয় রেকর্ডিং আমাদের খাতায় ভরসা খাতায় লেখা আছে সব মোটামুটি ছবি নেই স্মার্টফোনই ছিল না ছবি তুলবো কার ক্যামেরা নিয়ে আসতে হবে না তখন তো অত মেমোরি ছিল না কারো কাছে স্মার্টফোন থাকলেও ভিজিয়ে ক্যামেরা সে একদম ঝাপসা স্মার্টফোন কোথায় এই নর্মাল ফোনে যে 3110 ছিল আমার কাছে নোকিয়া সব থেকে ভালো হ্যাঁ তখনকার দিনে সব থেকে ভালো 3110 अरे बाप रे बहुत गान चिला हमारे अच्छा तो ये मशीन मेरा डोमेन प्रमोशन हो गया नाउ इट बिकम्स व्हाट माय सेकंड डीसी अच्छा सो लैब तो कंप्लीट हो गया স্যার আমি ওটা কি করে দেখবো যে এটা সেকেন্ড নাইস কোশ্চেন check I have to verify not check देखो वेरिफिकेशन আছে লিখি আমরা ভেরিফিকেশনটা ওকে কি ভেরিফিকেশন কিভাবে দেখবো তো গো টু ডিসি সেকেন্ড ডে না ডিসি তে চলো গো টু ডিসি কি হ্যাঁ না যেটা প্রথম থেকেই আছে সেটা প্রাইমারি ডিসি primary DC. Go to DC. Go to run. dsa.msc. Go to DC. Go to run. dsa.msc. বুঝছে expand domain name. expand domain name. हम लोग का domain name abc.com है तो domain name को expand करेंगे बुझे then expand domain controllers
देखो সার্ভার 2 এসছে হুম এই যে देखो এর পাশে শুধু ডিসি লেখা আছে জিসি লেখা নেই जीसी वही है जो पहले बना है ग्लोबल कैटलॉग मैपটা expand domain controller ক্লিক অন ডোমেন কন্ট্রোলার उसमें ही ওটার মধ্যেই দেখা যাবে যে এটা আমার একটা ডিসি আছে ঠিক আছে এটা একটা প্রুফ হলো এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড ডিসি হওয়ার প্রুফ ये है सेकंड डीसी होने का प्रूफ नाउ এবার হ্যাঁ আমি মানে ওই মেশিন থেকে ওই মেশিন থেকেও দেখতে পারবো দুজনকেই সেম ভাবে ওইটাই তো ডিসি হচ্ছে আচ্ছা এবার হচ্ছে রেপ্লিকেশনটা প্রুফ করব যে হচ্ছে কিনা এখানে কোনখান দিয়ে হতো এই তো টুলস অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি ইউজার্স এন্ড কম্পিউটারস লেখানো আছে হ্যাঁ এটা গ্রাফিক্যাল আর এটা কমেন্ট আচ্ছা এবার ক্লিক অন ইউজার্স এবার চেকিং মাল্টি মানে ভেরিফিকেশন অফ মাল্টি মাস্টার রেপ্লিকেশন লেখো ভেরিফিকেশন অফ মাল্টি মাস্টার রেপ্লিকেশন verification of multi-master replication multi-master replication আচ্ছা মাল্টি মাস্টার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রুফ আচ্ছা লেখো তাহলে ওপেন dsa.msc যে কোনো জায়গায় ডিসি তে করো ফার্স্টে dsa.msc expand domain name open dsa.msc আচ্ছা রানে same run it dsa.msc expand domain name अपना domain name abc.com है expand users এই যে ইউজার খুলে গেছে রাইট ক্লিক অন ইউজার নিউ ইউজার রাইট ক্লিক অন ইউজার দেন নিউ দেন ইউজার ইউজার তারপর নিউ user নিউর পরে ইউজার यूजर बनाচ্ছি आकाश बस नाम ही देना है बस नाम देना है फर्स्ट नेम मैंडेटरी फील्ड कौन कौन सा है फर्स्ट नेम एंड लॉगिन नेम এই দুটো দিতেই হবে ফার্স্ট নেম দেনা है एंड लॉग ऑन नेम देना है Next. হ্যাঁ initials বলে একটা ছিল শর্ট ফর্ম নামের আর কি অনিক প্রামাণিক এপি হ্যাঁ কি পাসওয়ার্ডটাও সেম দেবো স্যার আমরা ইউজার রেডি করে দিচ্ছি না চেক করছি স্যার আর নেম ছিল আর কি ছিল স্যার এটা আনতে হবে লগ অন নেম এটা দরকার নেই এখনই আমার কোনো হোক না হোক আমার জানি কোনো দরকার না এখন আমি এখন ইউজার বানাচ্ছি না জাস্ট আমি জাস্ট চেক ওটা আনসেট করো হ্যাঁ পাসওয়ার্ডটা দিয়ে ওটা আনসেট করলে হ্যাঁ ওটা লাগবে না তুই করতেও পারিস নাও পারিস ওকে सेट पासवर्ड हलो देखो इधर पे आकाश आ गया ना गो टू सेकंड डीसी ओपन यूजर ओपन dsa.msc सेम जगह पे जाना है सेकंड डीसी में चेक करो चेक सी आकाश इज देयर मैंने इसमें नहीं बनाया था आकाश इसमें आ चुका है करेक्ट है কোনো অসুবিধা না তাহলে এবার হচ্ছে ডিসি টু সেকেন্ড ডিসি রেপ্লিকেশন হলো এবার সেকেন্ড ডিসি তে একটা ইউজার তৈরি করো সন্তোষ সন্তোষ তৈরি হয়েছে গো টু প্রাইমারি ডিসি সন্তোষ ঠিক আছে তো দিস ইজ মাল্টি মাস্টার অ্যাপ্লিকেশন কোনো অসুবিধা সবাই বুঝতে পেরেছো কোনো আপত্তি না স্যার হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ
হ্যাঁ নিয়েছি তো। কখন আছেন মানে আপনি কোনখানে আছেন বলুন। আচ্ছা, इतना दूर तक सबको क्लियर है? কোনো অসুবিধা আছে কি? নেই তো? ইউজার বানানো আমরা দেখে নিয়েছি। আচ্ছা, ইউজার দিয়ে লগইন করাটা দেখিয়েছিলাম ক্লায়েন্টের মেশিনে। ইউজার দিয়ে হয়নি। ইউজার দিয়ে হয়নি, তাহলে ওইটা দেখিয়ে মিটিয়ে দিই। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওইটা দেখিয়ে দিই তাহলে। ওইটা বাকি রয়েছে আমাদের, জাস্ট একটা অন্য অ্যাডিশনাল ল্যাব আর কি, সেকেন্ড ডিসি আবার কি। ইউজার ক্রিয়েশন তো হয়ে গেছে, একটা ক্লায়েন্টকে জয়েন করিয়ে ডোমেন দিয়ে জয়েন করিয়ে দেবো, মানে লগ ইন করে দেবো। মানে হ্যাঁ, ইউজারের আলাদা চ্যাপ্টার আছে তো। ইউজারের পলিসি দেখাবো, গ্রুপ পলিসি শেখাবো, ইউজারের পাসওয়ার্ড কাস্টমাইজেশন শেখাবো, লগ ইন আওয়ার সেট করা যায়, অনেক কিছু আছে, দেখাচ্ছি। হ্যাঁ হয়তো আমরা ডোমেইনে যখন জয়েন করলাম এটা যে abc.com ভুলে গেলাম, পাসওয়ার্ড রিকভারি কার পাসওয়ার্ড রিকভারি মানে abc.com এ যখন ডোমেইনে জয়েন করলাম শেখাবো তোকে কি করে করবি, দাঁড়া না, তুই চিন্তা করছিস কেন? डोंट शॉर्टकट, আমরা শেখাবো। अच्छा देखो, ये एक छोटा लैब देखे ना, मेरे पास आकाश बोल के एक तो यूजर है, और ये मेरा एक क्लाइंट सिस्टम है, ये विंडोज 10 का, ठीक है। अभी ये वाला सिस्टम जो है, इसको हम लोग पहले डोमेन में ज्वाइन करा लेते हैं, एज इफ ये सिस्टम मेरा एक एम्प्लॉय का सिस्टम है जिसने अपना लैपटॉप दिया है, उसको डोमेन में ज्वाइन करा के यूजर बना के देना है, ये है काम। तो एक बात है, हम बता रहे हैं आप लोग को, এটা উইন্ডোজ 10 আছে, দিস ইজ উইন্ডোজ 10। সেকেন্ড ডিসিটা আমাদের এখন লাগছে না, আমি এটাকে শাট ডাউন করে দিচ্ছি। আরেক রকমের ডিসি হয়, সেটা আরো ডিসি, রিড অনলি ডিসি, ওটা আমরা পড়বো পরে। ওর মধ্যে অনেক গল্প আছে, ওটা মানে জাস্ট এক লাইনের নয়, ওটার জন্য পুরো একটা দিন লাগবে। হ্যাঁ মানে ওটা তো ঠিকই, ওটা প্রাইমারি থিং, বাট রিড অনলি ডিসি অনেক বড় টপিক, ওটা এখন করাবো না, ওটা আর কিছুদিন পরে করাবো, কারণ আরেকটু সার্ভারের ওপরে একটু হাত পাকা হয়ে যাক, তারপর ওটা শেখাবো। কারণ ওতে ওইটুকুই করলে খালি হবে না, ওতেও একটা তোমার প্রজেক্ট আছে, সার্ভারের প্রজেক্ট আমরা হেভি করেছি, তাই তোমাদেরকেও শেখাবো। করো আস্তে আস্তে। কালকে অনেক জলদি হয়ে যেত, আবার ভুল আছে, খালি আবার ভুল আছে, আমি এরিয়া ভুল দিয়েছি, সবাই ভুল দিয়ে তোমার দেখা দেখি। এরিয়ার জন্য পুরো হয়ে গেছে শেষ, ওকে ঠিক করতে করতে 1 ঘন্টা লেগেছে। আচ্ছা, এই মেশিনটায় আমরা যাচ্ছি, প্রপার্টিজ, এই প্রজেক্টের আইএসওটা এখানে দিয়ে দিস তো বাবা। এই পিচ্ছিরি উইন্ডোজ 10টা না বহুত ধীরে ধীরে চলে, ক্লায়েন্ট মেশিন দুটো ফ্রেশ ইনস্টল করে নেবো খালি। না এক্ষুনি না, এক্ষুনি আমার ক্লাস আছে 10.10, আগের দিন ওদের ক্লাসটাও তো করাতে পারিনি। আর একটা প্রজেক্টের আইএসও আছে না, ওই আইএসওটা খুব ভালো চলে, সার্ভার দৌড়োয় ওটা একদম। একবার ইনস্টল করে একদম অ্যাক্টিভেট করা আছে। সার্ভারটা নিয়ে গেছে। CMD 192.168.10.1 পিং পাচ্ছে। sysdm.cpl ডোমেনে জয়েন করাবার স্টেপ লেখানোই আছে, চেঞ্জ ডোমেন এবিসি, আগে না, আগে নামটা পাল্টাও, নাহলে এই নামটা ওখানে রেজিস্টার হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট 1। आकाश করছিল, দুটো একসাথে নিল না, না না ও লিয়া था, ते गलत दे रहा था पास, एडमिन पास, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কে এই জায়গাটাতে হাইপার-ভিতে প্রচুর গ্লিচ আছে, হাইপার-ভিতে করছিল, এই प्रैक्टिकलটা हाइपर-वी में ग्लिच আছে। হাইপার-ভিতে করছিল। एक बात बताएं, देखो तुम हाइपर-वी में जब ये प्रैक्टिकल करोगे ना, तुम ये जो यूजर मतलब डोमेन में ज्वाइन हुआ, ये सिस्टम रिस्टार्ट होके आएगा,
तुम अगर डायरेक्ट कोई यूजर से लॉगिन करोगे लॉगिन नहीं लेगा। तो हाइपर वी में क्या करना है, पहले एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करो, फिर लॉग आउट करो, फिर यूजर से लॉगिन करो, तब होगा। दैट इज अ ग्लिच। जैसे आप बताए थे पहले शायद। हाँ ये ग्लिच है, 100% ये ग्लिच है। तो इसीलिए मैं 19 পর্যন্ত আমি চিরকাল হাইপার ভি ইউজ করতাম, বাট তারপর দেখছি না ভাই এ প্র্যাকটিক্যাল দাঁড় করাতে পারবো না, হচ্ছে না, এগোচ্ছেই না। এই আইএসও গুলো ব্যাপক আইএসও কি বলে ভালো মন খারাপ। হ্যালো, বলছি ওরা ওই না আধ ঘন্টা পরে আসবে বুঝলে। হ্যাঁ বাবা এসে গেছে, বাবা এসে গেছে, ঠিক আছে আধ ঘন্টা যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ 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 ঠিক আছে আধ ঘন্টা পর এসে যাবে, লোকটা বেলগাছিয়াতে আছে। হ্যাঁ আর শোনো হ্যালো, লোকটা ওটা করে দেওয়ার পর ওকে 100 টাকা দিয়ে দেবে হাতে, ঠিক আছে? ওটা দিতে হয়, টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন, ঠিক আছে? 100 টাকা দেবে, এবার 10 টাকা 20 টাকা দিয়ে দিতে না কাউকে, ঠিক আছে? তুমি দেবে আলাদা করে 100 টাকা, আমি তোমায় গিয়ে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? না দিয়ে দেবে, ওখানে অনেক বুদ্ধিমান লোক থাকবেন তো, এই আমার ভয়ের, ঠিক আছে? ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। দেখো এবার এই মেশিনটা क्लाइंट हिसाब से ऐसे गए, ये सिस्टम अभी मेरा क्लाइंट में डोमेन में ज्वाइन हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन अदर यूजर, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, क्या नाम है यूजर का, आकाश, एंड पासवर्ड ठीक है। हाँ तुम चाहो तो abc.com @ লিখতে পারো, বাট দরকার নেই, নিচে লেখাই আছে साइन इन टू abc.com। वो जाने वही डोमेनरी मेंबर, आकाश अगर इस डोमेन का यूजर है तो लॉगिन कर पाएगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो यू डू नॉट नीड टू मेंशन दिस। এই লজিকটা হচ্ছে যখন জিমেলে লগইন করি আমরা, तब @gmail.com ना लिखो तब भी लॉगिन होगा, सेम है, बिकॉज वो पोर्टल ही जीमेल का है, यूजर आईडी मैच नहीं किया तो ऐसे ही लॉगिन नहीं होगा, @gmail लिखो और ना लिखो। বুঝতে পারলে কি বললাম? মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর abc.com টা না দিয়ে দেখ দাদা কি বললাম, কি বুঝলো? এই দেখ আমি বলছি যখন আমি জিমেলে লগইন করি, এবার ভালো করে দেখ এখানটা, ধর আমি এখানে জিমেল ওপেন করলাম, ঠিক, কুলুক মহান ব্রাউজার তো এটা আবার এজ, এই যে তুই এখানে সাইন ইন করিস, এই পোর্টালটা কার, জিমেলে। তা আমি যদি এখানে kk375a.bca3 @gmail.com লিখলেও লগইন হবে, না লিখলেও লগইন হবে, কেন বলতো? কারণ এটা ওই এই পোর্টালটা গুগলই বানিয়েছে, উইদাউট জিমেল এমনি লগইন হবে না। আচ্ছা এই আইডিটা যদি জিমেলে না থাকে ও লগইনই হবে না, বুঝতে পারলি? তো আমি যখন একটা ক্লায়েন্ট মেশিনে লগইন করছি, আমি @abc.com বা abc/username লেখবার দরকার নেই, ওখানে নিচে দেখাচ্ছে সাইন ইন টু abc.com, আমি খালি ওপরে ইউজারের নামটুকু লিখলেই হবে, আমি এটা বলতে চাইছি। ক্লিয়ার? হাই হ্যালো বলা হয়ে গেছে, হচ্ছে হোক। স্যার বাড়িতে এসেছি, মানডে থেকে ডেইলি ক্লাস করব, চেতনা ঠিক আছে, অ্যাপ্রুভড, এর জন্য অ্যাপ্রুভমেন্ট আছে, এ রোজ আসবে করে নেবে প্র্যাকটিক্যাল, এখানেই চাপ নেই। চেতনা है वो 7:30 बजे आ जाएगी, प्रैक्टिस करते बसे যাবে, ও নিয়ে চাপ নেই। এটা ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা নেই। ক্লায়েন্ট এবার ডিসিতে গিয়ে চেক করো,
ये मेरा कंप्यूटर है, ये क्लाइंट 01 लॉगिन कर गया है, कोई डाउट है? नहीं सर। इसका प्रॉपर्टीज में जाके हम लोग देख सकते हैं क्या है कैसा है। এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা रियल टाइम में কাজে লাগে সেটা বলি। যখন जब आप कोई भी क्लाइंट के लिए यूजर क्रिएट करोगे, मेक श्योर आप ये सेटिंग्स करो। देखो ये जो यूजर है, लेट मी जस्ट क्रिएट अनदर यूजर हियर, लेट अस से यूजर का नाम है अनित। सेट व्हाटएवर पासवर्ड, बट ये वाला चेक बॉक्स जरूर देना, अनचेक नहीं करना है, क्योंकि क्लाइंट आपको बोल सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को भी मेरा पासवर्ड पता है, कॉम्प्लायंस में आपका जॉब जाएगा, ध्यान रखना। ये टेम्पोररी पासवर्ड सेट किया है आपने, यूजर जब लॉगिन करने जाएगा लॉगिन पेज में ही उसको बोलेगा कि पासवर्ड बदलो, पासवर्ड चेंज एट नेक्स्ट लॉग ऑन, এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই গাঁট বাঁধ के रखो, ये करना ही करना है। सर फर्स्ट टाइम तो हम लोग को उसका में लॉगिन कर देना पड़ेगा? नहीं, हम यूजर बनाएंगे, उसका जो पर्सनल जीमेल है उसमें यूजर आईडी पासवर्ड भेज देंगे, ये टेम्पोररी पासवर्ड है। अभी जब वो अपना ईमेल देख के अपना सिस्टम पे लॉगिन करेगा, लॉगिन स्क्रीन में ही उसको बोलेगा कि ये आपका टेम्पोररी पासवर्ड है, आप अपने लिए नया पासवर्ड सेट कर लो। দেখাচ্ছি 10 এ যখন করেছিলাম তাই, অবশ্যই এটা যেন ভুল না হয়। ইউজারটা শেষ নয়, ও তোর নামে কমপ্লেইন করে দিলে তুই কিছু বলার থাকবে না তোর পক্ষে, তোর কাজ ব্যাপক অপমান করবে খুব খারাপ ভাবে। ইউজারটার নাম কি ছিল? অনিত। ये टेम्पोररी पासवर्ड मैंने दिया, यूजर पासवर्ड मस्ट बी चेंज्ड। सार्वर एगुलो फ्लॉलेसली হবে, अगर मैनेजमेंट इसका सर्वर में दोगे ना, विंडोज 10 में इसका बहुत ग्लिच है, बट सर्वर में ये सब प्रैक्टिकल एकदम मस्त जॉब जॉब करे हो जाए। बस चेंजिंग पासवर्ड, अगर ये अभी बोलता है कि हम पासवर्ड भूल गए हैं, आई विल रीसेट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर, बट आई विल नॉट नो द पासवर्ड। रीसेट कर सकते हैं, फिर से एक टेम्पोररी पासवर्ड लगाएंगे, फिर से बोलेंगे भाई तुम अपना समझ लो। মানে আমি বলছি, মনে করাচ্ছি আবার এটা। এবার আমি পুরোটা কি করে বলবো বল? দেখবি আমি বলবো না বলতে খালে পড়ে জানি তো কি করে খালে পড়ে গেলি? অন্ধকার ছিল, এবার আমাদের কারেন্ট চলে গেছিল, মানে আমাদের পুরো যতই ট্রান্সফরমার উঠে পড়ে গেছিল, তাতে একটা আমার তুই বেরিয়েছিলি কোন লজ্জা, এটা বল আগে। না বেরোই না, আমি তো মানে ওই দুদিন আমি আমার একটা মাসির ছেলের বাড়ি ছিলাম, তো ওদের রাস্তা তো আমি ঠিকঠাক জানি না, আর ইটের রাস্তা, এবার সোজা গিয়ে বুঝতে সামনে একটা কি নেমে গেলি সবার জলে? পুরো ভিজে গেছিস? হ্যাঁ ভিজে গেছি, মনটা ভিজে গেছে, অন্ধকারে দেখা যায় ভাই, অন্ধকার পুরো গুটগুটে অন্ধকার পুরো, মানে গ্রামের নেপালগঞ্জে মানে কি গাছপালা পুরো একদম আকাশে চাঁদে ছিল না, আকাশে নক্ষত্র ছিল না। এদের বৃষ্টি পড়েছে তো, তোকে দেখেই আর লাইট নিভে গেছে, বৃষ্টি পড়েছে তো, তোকে দেখেই আর লাইটটা নিভেছে। হয়েছে কি আমার ফোনটাও সুইচ অফ হয়ে গেছে, চার্জ নেই। পাপি পাসন্দ, কি বলার আছে? তাহলে সোজা গিয়ে খালে ঢুকে যাবি? আর একটা পুকুর, আমি ছোট্ট পুকুর, ডোবা বল না নর্দমায় পড়ে গেছি, না না বল না নর্দমায় পড়ে গেছিস। পাঁচ থেকে স্যার পার ছিল, উঠে গেছি, তারপর ওটা ভাইকে ডাকছি, ভাতওয়ালা উঠে গেছিস। আমি থেকে যেতে পারি। আচ্ছা এই পার্টটা ক্লিয়ার? বাইক নিয়ে হলে আর উঠতে হতো না, বাইক সমেত চলে যেত। তোমার অনেকেই ছোট বড় পড়েইছে, ওটা নিয়ে কোনো ব্যাপার না। আমিও পড়েছি ছোটবেলা সাইকেল হাওড়া স্টেশনের নিচের প্ল্যাটফর্মের সামনে আমি প্রথম চাকরি করতে যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরতে ছিলাম, তখনই এতটা পা ঢুকে গেছিল আমার, তখনই একটা খটকা লেগেছিল কিছু একটা খারাপ হবে আমার সাথে। গুতো ভিজে 4 ঘন্টা আসানসোল ভিজে যেতে পড়ে গেছি।
হুম আমি স্যার চোখ বন্ধ স্যার যা টিপস নিয়ে আসছিলাম এটা কি ফ্যান্টাসি ভাই? আরে এমন না বাড়িতে না পৌঁছে যাবো বাবা দেখি ফট করে কি পড়লো এদিকে ঢুকে পড়ে দিলাম একজন এক এক রকম। মানুষ রেখেছি, হ্যাঁ তোরা ভুল করেও চিড়িয়াখানায় যাস না শীতকালে। বলবে, আরে তুমি কোথায় ছিলে, চলে এসো। अच्छा तो ये इतना पार्ट हुआ। अच्छा नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आरओडीसी और यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंटটা করব পরের দিনকে, ঠিক আছে? আরওডিসি পরে করব, ঠিক আছে? কারণ ইউজার ম্যানেজমেন্টটা না করালে কয়েকটা গ্রুপের মেম্বারশিপ আছে যেগুলো দেয়া শেখাতে হবে, তারপরে আরওডিসিটা হবে, ঠিক আছে? এই পার্টটা হয়ে গেল। এবার তোমাদের টাস্কটা লেখো। এই যে হচ্ছে, কবে করবে এটা? আজ আজকে ক্লাস যখন খালি পাবি তখন করবি। কর, কেন করবি না? ওর উপর কর, সবাই মিলে কর। এটা একটা সুইচ আছে, এটা আমার ডোমেন কন্ট্রোলার আছে। हेलो, है हाँ रोहन बोलो। वो मेरा लैपटॉप में शायद आया है, हम देखे नहीं है, हम रात तक बताते हैं, ठीक है? ठीक है। এটা আইপি অ্যাড্রেস 10.1, ঠিক আছে? এর কাছে ডেটাবেসটা আছে। স্যার আইপিটা ডোমেন ডোমেনের তো আইপি হয় না বাবা, ডোমেন কন্ট্রোলারের আইপি হয়। সিকোলন উইন্ডোজের ভিতরে এনটিডিএস এর ভিতরে আমার ntds.dit আছে, ঠিক তো? চল, হ্যাঁ দেখাচ্ছি, ঠিক, ভালো কোশ্চেন করেছো, দেখাচ্ছি, এক্ষুনি দেখাচ্ছি। सेकंड डीसी এটা হবে, ये मेरा सेकंड डीसी है, इसका आईपी एड्रेस 192.168.10.2 है, बट द ट्विस्ट इज you cannot copy the ntds database from replication point. দাদা, transfer ntds database from dc to second dc using a media. ছিল এখানে, ভাবছিলাম যে কিছু বলবে না কেন এবার। বলে দিয়েছি এটা হচ্ছে টাস্ক। সেকেন্ড ডিসিতে একটা মিডিয়া দিয়ে পাঠাতে হবে ডেটাটাকে, বুঝে গেছি। ঠিক আছে? এটা করবে কোনটা মেটা ইউজ করবো? পেন ড্রাইভ, পেনটা ইউজ করবো। শেয়ার ফোল্ডার, যা খুশি, পেন ড্রাইভ, শেয়ার ফোল্ডার, মানে রেপ্লিকেশন থেকে যেন না হয়, হ্যাঁ, মিডিয়া দিয়ে ইনস্টল করতে হবে সেকেন্ড ডিসিটা। সেকেন্ড ডিসি উইল বি ইনস্টলড ফ্রম মিডিয়া। দেখেছিলাম কোথায়? মিডিয়া বলে লেখা ছিল। হ্যাঁ, ইনস্টল ফ্রম মিডিয়া। বললাম আমি দেখেছিলাম, স্যার কিছু বলবে না। বলবে তখন পরে দেবে নিশ্চয়ই। আচ্ছা, তো এইটা করতে হবে, এটা হচ্ছে 1 নম্বর কাজ, টাস্ক 1। এটা হুম,
না না কি করছিস বল তারপরে কি করবো করে আমি কিছু ও করি না। মনে হয় কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো আরে এই রেটিং মা রিপোর্ট হ্যাঁ কাকে রিপোর্ট করছিস রে? सर को रिपोर्ट मार কোন স্যার কো? पता नहीं कोई राजीव सर नाम अरे अरे नहीं तो অভিক স্যার কো नहीं नहीं अरे राजी अरे কি হয়েছে যে আবিক স্যার ওই দিন আমাদেরকে এই একটা পিছনে যে কাজ করছিল ওইখানে রিভিউ দেখাচ্ছে আমাদেরকে আমি দেখছি পুরো লেখা আছে আবিক স্যার বেস্ট টিচার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওইটাই আমাদেরকে পড়তে বলছে হুম কি বলবো হুম पूरा लिखा हाँ हमको खोल के दिखाए थे तो बोल रहे थे कौन सा वो खोलने के लिए सीरीज ना আমি ছিলাম ওর মধ্যে দিদি বলে আমি খুলে দেব নাম একবার জিজ্ঞেস করবো স্যারকে বন্ধ হয়ে গেছে এই কি আছে বন্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ এই তো এই ছিল এখান থেকে इधर से ये सेकंड पॉइंट में गया अरे ये छोटा वो नहीं अरे इधर इधर नीचे पूरा हाँ আচ্ছা এটা একটা কাজ হইলো। আচ্ছা নেক্সট কাজ 2 টাস্ক 2 চেঞ্জ domain name from abc.com to india.com. इंडिया india.com इंडिया ना इंडिया দেখ না চোখে দেখ না টাস্ক 3 চেঞ্জ আচ্ছা মেক শিওর second DC can be Windows Server 2012 मतलब मैं एक सेकेंड डीसी बना के टेस्ट करूंगा कि वो 2012 सर्वर है फिर भी वो डीसी बन रहा है আমার একটা ডোমেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে এই যে ডোমেনটা আছে এটা abc.com ডোমেন আছে ঠিক আছে এই যে ডোমেনটা আছে আমাদের এটা abc.com ডোমেন প্রথম কাজ হচ্ছে যে এইটা डीसी ये जो मशीन है ये मेरा डीसी सिस्टम है তো এই ডিসি তে প্রথমে আমি ডিসিটা বানালাম abc.com ডোমেন নেম দিয়ে এটা সেকেন্ড ডিসি এখান থেকে আমরা একে ট্রান্সফার করব ইউজিং এ মিডিয়া এটা প্রথম টাস্ক ट्रांसफर होने पर जब ये सेकंड डीसी हो गया देन मेरा ये डोमेन का नाम बदलना है मेरा कंपनी का नाम चेंज हो गया है सपोज तब कैसे होगा कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा देंगे क्या हम डोमेन का नाम चेंज कर सकते हैं 100% कर सकते हैं कैसे करना है आपको ढूंढना है चेंजिंग डोमेन नेम है इंटरनेट देखना আটকাই নি তো কোনোদিন কাউকে ইন্টারনেট দেখতে খোঁজ খুঁজে আন করে দেখা খোঁজো না इंटरनेट আটকাবো কেন তুই আমাকে তো বারণ করলে তুই বেশি বেশি দেখবি तो ऐसे देखो देख के और 10-15 चीजें मिले तो अच्छा ही तो है तो abc.com is going to become india.com अच्छा मेरा डोमेन नाम चेंज होने के बाद मेरा जो डीसी है वो अभी 2022 सर्वर है हम चाहते हैं कि मेरा जो एक और सेकंड डीसी होगा वो 2012 सर्वर होगा क्लाइंट नहीं डीसी ही बनेगा मतलब सेकंड डीसी बनेगा बट इट शुड बी 2012 से আমার জানা দরকার নেই কি করবে জানি না আমি টেস্ট করে দেখব তুমি আমাকে দেখাবে দেখুন স্যার প্রাইমারি ডিসি 2022 আর সেকেন্ড ডিসি 2012 আছে मीडिया बिना नेट দিয়ে হয়ে যাবে তাহলে তো দুটো india.com ওইটা খালি নেট সেকেন্ড ডিসি হচ্ছে হোক না কেন তুই এটাকেই সেকেন্ড ডিসিটাকে 2012 এ বানান না হ্যাঁ আগে পিছন করা যাবে তো টাস্কটা তিনটে টাস্ক কমপ্লিট হলেই হলো তুমি যদি আগে সেকেন্ড ডিসি বানিয়ে নাও পরে এইটা পুরো করো তোর ইচ্ছা তোমার ইচ্ছে আমার এই তিনটে ল্যাব মানডে চাই ठीक है बना लिए थैंक यू